बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SBI न्यूज़ के साथ ज़फ़र शहाब की हाज़िर है और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जनाब बहुत ही एक्टिव और रिस्पेक्टेड शख्सियत सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहब मौजूद हैं, जो कि डेनमार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया, तो इसके लिए मैं इनका मशकूर हूँ। शाह साहब, एक तो ये बताएं कि इस वक्त डेनमार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है, यहाँ जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें किस हद तक या कितनी तादाद में यहाँ लोग तकरीबन मौजूद हैं, और आइंदा का क्या लायामल है आपका तहरीक इंसाफ के हवाले से यहाँ डेनमार्क में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शेख साहब आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है तो डेनमार्क PTI कायम है सर। हम इंशाल्लाह PTI के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, और हमारे जो दूसरे भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम PTI के लिए, हमारी कोई ज़ाती जंग तो है कोई नहीं है, हम PTI के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये तो एक छोटे छोटे ओहदे हैं, आते जाते रहते हैं, कभी उनके पास कभी हमारे पास, तो हमें कोई इनकी भूख भी नहीं है कि हम PTI में इस लालच के लिए आए हैं। देखिए, हमारी जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तान में ये चोर हैं, चक्के हैं, इनको वहाँ से भगाना चाहिए और एक जिम्मेदार हुकूमत आनी चाहिए। जैसे यहाँ का सिस्टम चल रहा है, आप देखें, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता, यहाँ पे कोई नंगा नहीं है, यहाँ पे कोई चोरियां नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं कर रहा। हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से रूखी सूखी खा के वो गुजारा कर रहा है, और इवन यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली की भी पीछे सपोर्ट कर रहा है। तो हम पाकिस्तान में भी यही चाहते हैं कि इसी तरह हो। तो खान साहब की सोच के साथ हम खड़े हैं। हमें कोई PTI के ओहदों की जरूरत नहीं, हम PTI के वर्कर हैं, और हमें खुशी है कि जब हमें लोग कहते हैं कि आप PTI के जाले या वर्कर है, तो हमें ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो PTI अपनी जगह पे ऐसा लोग जो है हजारों की तादाद में जो PTI के लवर्स हैं, ये ना कि सिर्फ डेनमार्क में, पूरे यूरोप में आप चले जाएं तो PTI के वर्कर्स, लवर्स और जाले आपको मिलते रहेंगे, और हर बंदा जो है वो मतलब ये सिद्ध के दिल से PTI से प्यार कर रहा है। अच्छा शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि पूरे यूरोप में या ओवरसीज अगर कह लें पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी की कितनी तादाद है, या PTI के वाले से कितने मतलब तादाद में है? देखिए जी, अगर आप देखें, आज अगर हुकूमत को थ्रेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। अगर उनको झटके लग रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के झटके ही लग रहे हैं। और आप देखेंगे, आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो है नाम लेना भी कोई गुवारा नहीं करता। तो शेख साहब, ये लोगों ने मतलब ये नहीं है कि ओवरसीज एक बाशऊर, जैसे कहते हैं कि शऊर हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारी पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी शऊर है, लेकिन हम फंसे इस तरह दलदल में हुए थे कि हमारे गांव का एक चौधरी होता है या एक सैयद होता है या एक राजा होता है, तो वही फैसले करता है हमारे। हमें पता ही नहीं था कि हमारे वोट के राइट्स क्या हैं, जो कि अभी खान साहब ने शऊर दिया है लोगों को। तो मिलियन के हिसाब से फॉलोअर हैं खान साहब के, और वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं, और PTI को वो मतलब ना तो वो पीछे हटते पैसा देने में, ना वो पीछे हटते किसी काम में, मतलब हर काम में वो बढ़ चढ़ के PTI का साथ देंगे। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान में जो सियासी सूरत-ए-हाल, इस हवाले से 2-3 सवाल मैं करना चाहूँगा, मुझसे जवाब दीजिएगा। इस वक्त 7 महीने की तकरीबन हुकूमत हो चुकी है मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग या PDM जमातों की जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये 7 महीनों में उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया है, या उसकी क्या सूरत हाल है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सिर्फ और सिर्फ मुतालबा ये है कि नए शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि एक माशी तौर पर भी पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो और सियासी तौर पर भी। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए शेख साहब, आप 7 महीनों में आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि मेरे ख्याल में 7 महीने पहले कोरोना का जो रेट था वो 21 करोड़ था या 22 करोड़ था, आज 31 करोड़ हो गया। तो हमारे मुल्क का क्या सियासी या मुआशी हालात क्या बेहतर हो जाएंगे? मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, मैं मुख्तसर से जवाब देता हूँ, और ये कसम से मैं आपको, मेरा एक दोस्त है बैंक मैनेजर, मेरी ये को 2 हफ्ते पहले उसकी मुझे कॉल आ गई, तो वो मुझे कह रहा है कि यार मैं इंग्लैंड का वीजा लग गया और मेरे बच्चों का भी, तो मेरा कुछ वहां रिहाइश का करवा। तो मैं बड़ा हैरान और परेशान हो गया कि यार ये बंदा एक बैंक मैनेजर, रीजनेबल जॉब, गाड़ी इसके पास, अच्छा घर, और ये पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहा है। तो उसके मुंह पे मैंने कहा यार ऐसे क्यों है, क्यों ये इस तरह कर रहे हो? हम तो यहाँ पे जलील रुसवा और सुबह उठते 12-12 घंटे ड्यूटी देते, वो ये उसके मुंह के अल्फाज थे। उसने
نے مجھے کہا کہ شاہ جی پہلے ہم سنتے تھے یا ایک محاورہ کہتے تھے کہ اگر نہ ہوا تو ہم بھوکے سو جائیں گے. یہ محاورتاً ایک بات کرتے ہوئے تھے. اب میں گھر سے جب اپنے گھر تک جاتا ہوں تو مجھے 10 رستے میں ایسے گھر ملتے ہیں جو روٹی نہیں کھاتے, وہ اسی طرح بھوکے سو جاتے ہیں اور امید اللہ پہ رکھتے کہ کل کو اللہ صبح بنائے گا. دیکھیں ایسے حکمرانوں کو, ایسے کرپٹ لیڈروں کو, میرے خیال میں تو ان کو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو پھانسی دینی چاہیے, سرے عام چوکوں پہ لٹکانا چاہیے, اور جتنے انہوں نے پیسے یہ کرپشن کیا ہے ان کے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالنے چاہیے. اچھا شاہ صاحب, اس وقت آج کی صورتحال یہ جب آپ کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں, اس وقت آج کی تاریخ ہے یہ نومبر کی, آج 26 تاریخ ہے جی. اور اس وقت پاکستان میں آپ کو بھی پتہ پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ جو کہ راولپنڈی پہنچ چکا ہے, اور اس میں عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیا. یہ تو ابھی بعد میں جب آپ کے ساتھ بات ہوگی تو اس میں آپ پھر بتائیے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پورے پاکستان سے لوگ عمران خان کی کال پہ راولپنڈی میں جمع ہوئے ہیں یا کتنی تعداد میں ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے جو کارکن ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں, اور پنڈی پورا بھرا ہوا ہے جو کہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ہیں. جو نون لیگ والوں نے وہاں پہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں, ظلم کیے ہوئے ہیں, لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. اور شیخ صاحب یہ جو مارچ آپ دیکھیں لبرٹی سے لاہور سے جب شروع ہوا تھا تو حکومت کو تو تب ہی لینے کے دینے پڑ گئے تھے. تو یہ جو رستے میں پلانگیں ہوئی ہیں اس کو روکا جائے, جیسے خان صاحب پہ جان لیوا حملہ کیا جائے, حملہ انہوں نے کروایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی ہے. تو انہوں نے اس طرح کے بڑے ہتھ کنڈے کیے ہیں, جیسے کہ صبح ریسنٹلی آپ دیکھیں یہ کہہ رہے کہ پلان نہیں آ سکتا, یہاں سے آپ سٹیج اٹھائے وہاں پہ لے جائیں, وہاں پہ اوپر سے آرڈر ہے. وہ اوپر میں کون بیٹھا ہوا ہے جو اوپر سے آرڈر ہے؟ ثناء اللہ بھی نہیں آرڈر دے رہا. آخر وہ اوپر والے لوگ کون ہیں؟ یہ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو کہ جب آرڈر دیتی ہیں تو ہمارے پولیس والے, ہمارے آئی جی, ہمارے ڈی آئی جی ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اوپر سے اب خدا تو انہیں آرڈر دے نہیں رہا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ہے یہ چالیں چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں 200% یقین ہے ہمارا جو مارچ ہے وہ کامیاب ہے, اور ہم اپنے لیڈر کی جو اگلی کال ہے یا اگلا جو ہمیں لائحہ عمل دیں گے ہم اس کے لیے ریڈی ہیں اور اس کے لیے تیار ہیں, اور یہاں سے جانے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ریکارڈ یا تاریخ کا حصہ بن چکا ہے پاکستان میں کہ اس وقت آرمی چیف جو کہ سید زادے بھی ہیں اور عاصم منیر صاحب جو کہ حافظ قرآن بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ مثبت کردار ادا کریں گے, اور عمران خان کی جو یہ تحریک ہے اس کو کامیاب بھی کس حد تک ملے گی؟ یہ مختصراً جواب دیں. دیکھیں جی, ہمیں تو امید ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ آل محمد سے ان کا گھرانہ ہے, ہمارے سید بھائی ہیں, تو ہمیں ان سے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ہماری عوام کی جو سوچ ہے یا جو نظریہ ہے یا جو وہ پاکستان کے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے. تو دیکھیں ہم ان کے ساتھ کریں, ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. کچھ لوگ کرپٹ تھے جن کے لیے ہم بارہا ان کے نام بھی لیے ہیں اور ان کے خلاف بولے ہیں, اور ان کے آج احساسے بھی سامنے آ گئے, تو وہ سارا کچھ عوام کے سامنے آ گیا, ہم جھوٹ بھی نہیں بول رہے تھے. تو ہمیں پوری امید ہے اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے, فوج ہمارے لیے ہماری جان ہے, فوج ہماری جو افواج پاکستان ہے انہوں نے پاکستان بنایا ہے, ہم سمجھتے ہیں, اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری ریکویسٹ ہے اپنی افواج سے بھی کہ پلیز وہ فیصلے کرے جو کہ عوام کے حق میں اور پاکستان کے حق میں ہو. چلیں, بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. یہ ہے SPI نیوز اور میں ہوں ظفر شیخ, کوپن ہیگن, ڈنمارک. You are watching SPI News.